아, 어디가? 너, 누가 먼저 가자. This, okay. Tina. Tina thôi mà फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ तो बंद ही करने से भी होगा ना। बंद करेगा तो यहाँ से बंद करेगा, यहाँ से बंद करेगा, यहाँ भी बंद करेगा। लकड़ी को पूरा बंद करने से नहीं तो पूरा चलेगा तो ये। हेलो गाइस, क्या आपको कुछ बोलना है? बेबी हम दोनों तो कमरे में ही था ना। मैं और बेबी आप ही सोकर उठी हूँ। आज सुबह थोड़ा जल्दी 5:30 या 5:30 को बेबी ने मुझे उठा दिया, सो मुझे उठना पड़ा। उठकर खाना पकाया, उसके बाद सो नहीं पाई तो अभी बेबी को सुलाकर मैं भी सो गई थी। अभी दिखाती हूँ, ये रहा। हाय बोलो, आज हिंदी में व्लॉग कर रहे हैं हम लोग। हाय बोलो, हाय बोलो। देखो ये क्लोथ भी बाहर निकला हुआ है, कपड़ा भी इतना बड़ा है लेकिन यही गर्म होता है ना। Say hi, say hi to the camera. Hi baby, hi. काम भी बहुत है मेरे को काम भी बहुत है, लेकिन भी वो भी नहीं कर सकती क्योंकि इस लड़की को भी अकेला नहीं छोड़ सकती ना। पूरा ये सब धोना होगा। हाय बोलो। ये रोने वाली है, देखो ये रोने वाली है। बहुत समय हो गया ना बिस्तर को लेते हुए। So now she is tired and about to cry. Do you want to go to your father? पापा के पास जाना है? ठीक है, लेके जाती हूँ। हाँ रुको। पापा आप क्या कर रहे हो? पापा आप क्या कर रहे हो? मुझे भी दिखाओ। अभी नहीं सोएगा, ठीक है? बाद में सोना। गोद में लेने से सो जाती है ये बच्चे। बिस्तर मिलता हो ये फिर से उठ जाएगी। देखो देखो देखो। और पिताश्री वहां पर और एलिसिया का पिताजी वहां पर काम कर रहा है। एलिसिया का पिताजी यहाँ देखो। एलिसिया का पिताजी BBQ बनाकर खाएगा। देखेगा खा पाएगा या नहीं पाएगा। कल की तरह ऐसा होने से नहीं होगा। देखो इसका हालत। ये बनाने के वो सुबह से लगा हुआ था, ठीक है, कल भी, लेकिन देखो कैसा हुआ, परिश्रम कैसा था। लेकिन आज ये तो अच्छा होगा, शायद ऐसा लगता है कि अच्छा होगा।
और ये फिर से सो गई, फिर से सो गई। आज तो अच्छा होगा तो अच्छा से निकलेगा। मौसम भी इतना अच्छा है, देखो बादल, इतना धूप है। अभी कपड़ा धोने से बहुत अच्छा था ना, लेकिन सुबह से मैं बेबी के साथ हूँ, सो आज कुछ भी काम नहीं कर सकती। जब वो सो रही थी तब मैंने खाना पकाया, घर का थोड़ा काम किया, इसके बाद ये फिर से उठ गई। देखो 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 देखो, कीरा कीरा हिल रही है, कीरा कीरा हिल रही है। साथियों, भाई बहनों, काम इतना तक हो गया, almost done. See? How is it? Good. And we can close it like this also. You can take this out and clean, no? यहाँ में कोजल नहीं मरेगा, क्योंकि इसको निकाल कर हम लोग सफाई भी करना चाहिए ना, इसलिए ऐसा ही रखेगा। So finally it's done. After 2 days I made it. Now we can smoke pork, Now we beef, can even smoke. meat. We can smoke meat from here. But now we need खुरी, लकड़ियाँ चाहिए अभी। But not yet. Still there is. What? I need to kozol margo. You need to go to Marwa lage ko te. I need to kozol margo. Side, you know, everything. So guys, काम खत्म हुईसे, मैं पानाई किना रखी से इतना दिखाई दिबो। काली पाना ला भी आसे, और आज पाना ला काली पाना ला किमान डिफरेंस आसे दिखाई दिबो दे ऐसा था कि भी। इतो काली पाना ला तो आसे दे, तो ना। इतो भी इन्हीं रखी हो ना कि, और आज पाना ला तो ये तो आसे दे, सभी। This one. और इतो तो तारीख कोजल मारी दिया नहीं दे, मैं ना उलाई ना रखी हो ना, तो ये कोयला खान खुरी खान थाली के ना इतो चलाई दिगो, और इतो तकना ना पॉन करेगो, ना पॉन करेगो दे, आराम परा फिट करे, आराम परा फिट करेगो, मैं हाथ इता परा थोड़ा करने से, ना फिट करिस ना, आरो इतो ला पार्ट इतो भी इतो तेना परा पॉन करिसे, तो इतो कान भी ना चलाबो, इतो कान भी ना चलाबो दे, इतो भी पॉन करी ना से, आरो इतो बैक साइड भी इतो भी इतो तेना इतो शेड इतो थाली दिसे, आरो इतो ला पार्ट इतो चलाबो ले चांस আছে না, इतो कानी मैं इतो तेना परा पॉन करी दिसे दे, इतो तक आरो इतो तक, आरो यादे परा एना करी के ना यादे आइसे, तो यादे तो एको चलाबो ले নাই, इतो कान भी ना चलाबो हली भी इने नेक्स्ट टाइम ना किताबा टाइम पा आरो किताबा टाइम पा टाइम दे इतो कान तो पॉन करी दिबो दे, इतो पार्ट ना इतो कान ना बाय चांस चलाई लेना, तो आरो यादे আছে इतो परा पॉन करिबो, इतो ला पार्ट हली भी एको নহয় আজি কাৰণে তো আৰু रोस्टिंग কি কৰিলে বি ইয়াতে পৰা কৰিব, আৰু ইটো আমি খান খাবলে মাংস শুকাবলে বি না ইটো আৰাম পৰা পাৰে দে, তো কিতাবা তো মাংস কিনি কেনা ৰাখিলে ইয়াতে জুলাই কেনা ৰাখিব, আৰু ইয়াতে পৰা শুকাই কেনা ৰাখিব দে। ও হৈছে তো, আৰু সাইড পে নাগা আছে, ইয়াতে কোজল একটা মাৰি দিছে, ইটো ইনি হেংগাৰ, আৰু পিছে ওলা তো ইটো একটা থালি দিছে, খুৰি পৰা পুংছা নাই তো মই কালি আনে তো itu table itu panah to tadi kurian ulup ulai kena yate lagai dise, itu bi yate lagai dise, aru stand kuri thakile aru itu la part bi yate bi na kuri to ini lagai dibo bhabe ase holi bi kuri nai to, aru niche de to enaga ase yate kuri ekta lagai dise, ini ami pahori kena itu kon mara piche de itu lagai dise to, itu kon ni tik tar paise, to itu ase de haji la to, aru sabi जब भी सन नमे नहीं सनसेट होना है तो
to sunset hoa pichide eta to korma se moi chun cholabo sunset hoa pichide cholabo belibe eta no hoy eto ane moi san jagina pon korbo na koina aigina moi cholabo de sun to ekbar off korigina rakhibi sabi moi sun to off kori diche after some minutes, yeah, after like 10-20 minutes we will start. Okay, we will start roasting. Fire is burning. Fire is burning like a singing stone. And look guys, here are the chickens roast this today and we will enjoy. Here are the fire burning in the sky. I've given so much effort to make this, okay, and finally I'm succeed. Now I'm going to enjoy it. I'm going to enjoy my hard work. बढ़िया होने वाला है. So guys, खाने के लिए टाइम पहुंच रहा है. देखो ना. Whoa, amazing. I'm gonna enjoy this tonight. Let me eat this, okay? Oh, let me eat. Whoa. Woo! Eat. How's it? Nice, na? Good, nice. Okay, now let's enjoy behind the camera, okay? So don't mind. I've been planning for this for a very long time and finally we did it. So I'm very happy and I hope you guys like our video. And if anyone new to our channel, please do subscribe and support us, okay? And see you in the next video. Till then, bye bye, good night and take care.